এই কিছুদিন হবা লଗାଣ ବର୍ଷା ନେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ରହିଛି ମାଛଡିହିର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛେ। ଯେନେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେନ୍ କ୍ଲାସ ରେ ବସୁଛନ୍ ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହୁଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ। ଆସୁନ୍ ସିଧାସଳଖ କଥା ହମା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ସମସ୍ୟା କେମିତି କାଣା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ପାଣି ଯେନ୍ କେମିତି କାଣା ହଉଛି ଟିକେ କହୁন। দেখুন স্যার আম এই স্কুলরে শিশু বাটিকার অষ্টম শ্রেণী যাকে 85 ছুয়া পড়ুছন। 85 ছুয়াকে আম 5টা ক্লাসরুম অছি। 5টা ক্লাসরুম রু বর্তমান দেখবা গলে জুড়ে ক্লাসরুম হি ভাল অছি আর 3টা ক্লাসরুম সেতু পুরা সম্পূর্ণ ভাবে গলিকি পানি গলিকি ভিজিকি রহুছি। তলটা উদা রহুছি, উপরু ছাতরু পানি ঝরুছি, যাফଳରେ ଛୁଆ ମାନେ ବସି ନାଇଁ ପାରବାକୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସେଟାକୁ ଆସିକି ପୁଛାପୁଛି କରି ବସିଲେ ବି ସେଟା ହଉନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ସେଟା ସୁଇଚ୍ ଦେଲେ ସେଟା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ସେ ଭିତରୁ ବୋଲି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ। ସେ ଭିତରକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନେଇକିରି। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖେବେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ବି ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ନା। ରୋଷେଇ ଘର ଲାଗି ଆମେ ଆଗରୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ବି ଆମର ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ରୋଷେଇ ଘରଟେ ଲାଗି। ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ବି ଆମର ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର MDM ଖାଇଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ କୁକୁର ପଶି ଆସୁଛନ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଡେଇଁକିରି। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଗଲା, ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପଟୁ କୁକୁର ମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ତ ଜଣେଇନେ, ଆଜି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ SMC ର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆସିଲେ ମିଟିଂରେ ଯାହା SMC ଫैसला କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢବୁ। ଆଉ আমার পাখে অছন স্কুলর চেয়ারম্যান আজ্ঞা অছন। আজ্ঞা আপন যেন আসুছন দেখলে কাଣା দেখলে আজি ছুয়া মানে কেতে অবস্থায় অছন? सब पानी रे सब पानी गलिकी सब तलटा उदा हो जाइए। से छुआ मैंने पढ़ी नहीं पार्बार। देखलु जे सब पानी झरुचे केनसी स्कूल रे भी माने ठीक नाइन न, सुखा पाग भी किसी नाइन न, वर्षा तो लगातार रोचे। आते बोलिकी बहुत असुविधा रोचे आमर छुआ मैंने बसी नहीं पार्बार स्कूल रे। आमको जेन पानी जो वर्षा लगी झरी मारुचे से आम बस्तारे पोछुचु, बसिक पुणी पोछुचु, पुणी झरी वर्षा आइले पुणी से गलुचे पुणी पोछिकी बसुचु। बहुत असुविधा होचे आज्ञा। आम ठीक रे पाठ पढ़ी नहीं पारबा, पाठ पढ़ाई डिस्टर्ब होजे, भय बहुत लगुचे। केनसी आम छींबाक आमको बहुत डर लगुचे। आम केनसी छीं भी नहीं पारबार, आउ बहुत डरी डरी आम बसुचु। आउ पाठ पढ़ारे बहुत असुविधा होचे। सरकार को एमती रिक्वेस्ट करुचे कि आम स्कूल जेनटा गलुचे जेनटा करेन्ट मारुचे सब रिपेयरिंग करा जाऊ, आउ आमे भलसे पाठ पढ़ी पारू। गोटे अभिभावक हिसाब से मुझे देखली माछडी प्राथमिक विद्यालय स्थिति अति दुर्बल। माछडी स्कूल स्वास्थ्य व्यवस्था एवं परिवेश अति दुर्बल। एठारे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत 9टा श्रेणीगृह अच्छे। 9टा श्रेणीगृह प्राय पाखापाखि प्रत्येक रूम रे पानी गदगद गलुचे, जेनटा कि छुआ मैंने बसवाटा संभव नहीं। से आमे देखुचु अनेक व्यवस्था बदली छे, लेकिन माछडी स्कूल अवस्था सुधरी नहीं। यथापूर्वम तथा परम। तो आज से स्कूल रे पानी गला बेलके इन जेन इलेक्ट्रिफिकेशन होइछे, जेन विद्युतीकरण होइछे, केनसी जगह गोटे स्विच देदेले पूरा इलेक्ट्रिक माने सबुआडे पूरा करेन्ट हो जाउछे। पूरा गोटा टोटाल स्कूलटा करेन्ट हो जाउछे। तेणु कि जेनटा विपद अवस्था अच्छे। तेणु आमे भी चिंता करूँ जदि सरकार युद्धकालीन भितर यार मरामती नाई करबे ताले दीर्घ दिन धरिकी छुआ मान घर को अपसारण करा, स्कूल बंद करावा। कहीं बोले एवं जेन विद्युतीकरण होइछे, वर्षा होला मात्रे सेटा शॉक होउछे, माने इलेक्ट्रिक करंट विचुरित होउछे, जेनटा कि विपद अच्छे। तेणु आमे ई माध्यम रे निवेदन करूचे सरकार को जे जेते शीघ्र संभव हवा तार छातर केमती ताके पानी नहीं गलवा से प्रकार विधि व्यवस्था करबे ताल निश्चित भाव में आगामी दिन में स्कूल परिचालन में शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री सुरक्षित भाव में पाठ पढ़वार सुजोग पाई पारबे। आपण माने शुणुथिले जेन शिक्षक एवं चेयरमैन महोदय एवं स्थानीय छात्र छात्री एवं स्थानीय लोक माने जान कथाटा कहूथिले विभिन्न समय ब्लॉक प्रशासन को ए बाबद अवगत करथिले भी कार्यकारी है नहीं पारी।
आगामी दिन में देखा जाऊ सरकार एप्रति केते दृष्टि दौजन ताहा देखबाके रहिला बाकी। रेढ़ाखोल माछडीह स्कूल नु जसवंत नारायण साहू, कलिंग तिहार।